तो रबी नूर में 8वीं मर्तबा उम्रे पर जाऊंगा इंशाल्लाह। सारी रौनकें खत्म कर दी, बहुत सारी, क्या बताऊं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। जो 8 साल पहले देखता था, 7 साल पहले जो कुछ भी मौजूद था वो भी आहिस्ता 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 सब खत्म करते जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है? ये वो जगह थी जहां शराब की हुर्मत का जिक्र आया। हजरत अय्यूब अंसारी शराब पी रहे थे, जब हुर्मत का आई, जब आयत हुक्म नाजिल हुआ, उन्होंने यही शराब का बटका तोड़ दिया, बहा दी सारी शराब, सारे बर्तन तोड़ दिया और उसी वक्त तौबा की। वो मस्जिद मौजूद थी, मस्जिद फजी के नाम से वो मस्जिद मौजूद थी, अभी तक 4, 5, 6 साल पहले गया था, अब वो मिटा दी। मस्जिद फातिमा एक थी वादी फातिमा के पास, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मक्के से हिजरत फरमाई, मक्के से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, हजरत आपने आराम फरमाया, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और शायद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी अस्मा बिनते अबी बकर, वो वहां पहुंची खाना लेकर हुजूर के लिए। वहां एक मस्जिद तामीर कर दी थी, उस मकाम पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था, तो मैं तकरीबन 8 साल पहले गया था, वो मस्जिद देखी थी मैंने, मस्जिद फातिमा के नाम से। अब जब गया तो वहां पे सब बराबर, सब खत्म। एक मजार देखा मैंने, मदीना मुनव्वरा में मजार देखा जिससे खुशबू आया करती थी। 3 मरतबा इन्होंने ट्रैक्टर लगाया, वो ट्रैक्टर उन्हीं के ऊपर ही उलट उलट के आ गया, मर गए, भाग गए। उस एक सुराख कर दिया था लोगों ने, उसमें से खुशबू आती थी, ये सुराख बंद कर देते, फिर कोई ना कोई तोड़ देता, कहीं ना कहीं से खुशबू आती रहती थी। अहले बैत हज़रत इमाम जाफर सादिक के साहबजादे थे, शायद इमाम उरैज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मज़ार मुबारक था। इस दफा न जाने क्या कैसे किस तरह किया, हम जा ही नहीं सके। वो मज़ार को तो शहीद नहीं कर सके, लेकिन उसके अतराफ में इन्होंने शुरते लगा दी, पुलिस वाले लगा दिए और रास्ते सारे तोड़ दिए, सारा बंद कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें मिटा दी। लेकिन वो नहीं मिटाया पत्थर मारने वाला। बोला एक ही तो हमारी निशानी है, एक ही तो हमारी निशानी है, तुम्हारी निशानियां तो चलो मिटाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसको नहीं मिटाएंगे। चाहे लोग मर जाए, भगदड़ मत जाए, अच्छे से अच्छा बनाएंगे, इस निशानी को रखेंगे। हमारे भी आबा जात की एक तो निशानी होना चाहिए ना, तो वो निशानी उन्होंने रखा। वहां मना किया था कि नहीं जाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, उस बच्चे ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, फिर आगे बहकाया, दूसरी जगह मारा, फिर तीसरी जगह पत्थर कंकरी मारा, 3 जगह मारते हैं ना। अभी भगदड़ के हवाले से सबने मीडिया पर देख लिया होगा, 3 शैतान, वहां तो बहुत सारे शैतान हैं, लेकिन बताए वो 3 शैतान। अब ये कौन सी रूह थी, ये कौन सी बात थी, ये कौन सी खबर थी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को, उस बच्चे को कशा कशा कुर्बान गाह की तरफ ले जा रही थी? ये कौन सा तसव्वुर था? मुझे कहने दीजिए कि ये वही तसव्वुर था जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कूदवाया था कि मेरी पेशानी में, मेरी कमर में नूरे मुस्तफा चमक रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। यही आगाही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को थी कि मेरी पुष्ट में तो नूरे मुस्तफा है, मेरी कुर्बानी कैसे होगी? और जब कुर्बानी के लिए छुरी चलाई, आसमानों से जन्नत से दुम्बा ला के रख दिया गया। अब जब आंख खुली के ज़िबा हो गया, छुरी से पूछा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से पूछा कि मैं तुझे कहता था चल, और तू चलती नहीं थी, एक नबी का हुक्म नहीं मानती थी। छुरी ने कहा मैं क्या करूं, अल्लाह ने उसे ज़मानत अता फरमाई। छुरी ने कहा मैं क्या करूं, आप एक मर्तबा कहते थे चल, आपका रब 70 मर्तबा मना करता था नहीं चलना। किसके चेहसी, किसके गले पर चला रहे हैं, किसकी गर्दन पर? अरे मेरा नूर मुस्तफा, मेरे हबीब का नूर, नूर मिनन नूरिल्लाह, मेरे नूर का एक टुकड़ा इनकी सुर्ख में रखा है। और फिर ये कब हवायदा होगा? ये अब्दुल्लाह और आमना के जमाने में हवायदा होगा। बसत अंदाज़ यकताई, बकायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आ। ये वो बच्चा, यजीदियत की बात हो रही थी, ये वो बच्चा जो छोटा था, इसकी माँ दौड़ी पानी के लिए, इधर से उधर, इधर से उधर, 7 चक्कर लगाए, पानी नहीं मिला है। बच्चे की एड़ियां रगड़ी, पानी का चश्मा जारी हो गया। ज़मज़म रुक जा, 4000 साल, 4500 साल जारी है। जो सोफा इंजीनियर है कोलंबो में, मेरी उनसे, उन्होंने भी PhD किया इसी ज़मज़म के हवाले से, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तस्वीर हैं, सीरीज भी हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू हुई, बड़ी अजीब अजीब बातें उन्होंने की। उस पर जो रिसर्च हुई है ना, मेरे पास बुक मौजूद है, उर्दू में भी उसका तर्जुमा हो गया, लाहौर से किसी ने तर्जुमा किया आब ज़मज़म के हवाले से, आब ज़मज़म ग़िज़ा भी दवा भी, इस हवाले से अंग्रेजी में और अरबी में उन्होंने उस पर रिसर्च की और PhD की डिग्री उनको उस पर मिली। डॉक्टर याहिया कोशक उनका नाम है। तो आब ज़मज़म वो जारी हो गया, दौड़ लगाने को कहा। अब जो भी हाजी वहां जाए उसके लिए अरकान हज में से एक रुकन है कि वो सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगाए, है ना बेटा? सुना होगा, अगर देखा नहीं होगा, कईयों ने देखा भी होगा, उम्रा किया होगा या हज पूरा में किया होगा, दौड़ लगाए। अच्छा, जब सफा से मरवा की तरफ जाते हैं
تو راستے میں سبز رنگ کا ایک ستون ہوتا ہے, وہاں سے بھاگنا ہوتا ہے. وہاں وہ بھاگی دوڑی تھی, پہلے آہستہ آہستہ آہستہ, پھر وہاں دوڑی تھی. تھوڑا سا فاصلہ ہے, بالکل یہاں سے سمجھ لیجئے یہ بالکل دیوار کا پچھلا حصہ, یہ اسٹیج جہاں بنا, اور وہاں سے جائیں گے لوگ آپ کھڑے تھے دور تک, یہاں دوڑنے کا. لیکن عورتوں کے لیے دوڑنا منع ہے. عورتوں کے لیے کیا کہا میں نے؟ تھک گئے ہو گیا آپ لوگ؟ تو ختم کرتا ہوں پھر میں. عورتوں کے لیے کیوں منع ہے؟ مرد تو دوڑے, مرد اس سنت کو زندہ کرے. وہ عورت دوڑی تھی, اکیلی دوڑی تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا. اب دیکھنے والے بہت سارے ہوں گے. سنت کو تو زندہ رکھنا ہے. اس بندی پہ مجھے پیار آیا تھا جو چلتی بھی یہاں سے آئی, لیکن اس جگہ دوڑ لگائی تھی اس نے. اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, میں دیکھ رہا تھا. وہ دوڑ رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا. اب جو بھی حاجی آئے, عمرہ کرنے آئے, یہاں دوڑ ضرور لگائے, لیکن عورتیں نہیں دوڑیں گی, اس لیے کہ ان کا دوڑنا مرد دیکھ لیں گے. ایک اہم رکن ہے حج کا, اہم رکن ہے, ایک عبادت ہے. عمرہ ہو یا حج پورا نہیں ہوتا جب تک دوڑ نہ لگاؤ. مردوں کو دوڑنے کو کہا کہ یہاں تیز تیز دوڑنا, لیکن عورتوں کو منع کیا, اس لیے کہ تمہاری جسمانی حرکات سے کسی ذہن پہ پتہ نہیں کیسا اثر پڑے. تو اسلامی عبادت میں جہاں دوڑانا بھی مقصود تھا, اللہ نے عورتوں کو منع کر دیا. اب کوئی ڈکٹیٹر یہ کہے کہ دوڑ لگاؤ, مرد اور عورتوں کو بولے لاہور میں سب جمع ہو کر دوڑ لگاؤ, میرا دھن کر لو, تو یزیدیت کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی. جو تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کو کہے کہ دوڑ لگاؤ مردوں کے ساتھ مل کر, اس لیے کہ ہم جدید دنیا کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہودی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی عورتوں کو دوڑتا ہوا دیکھیں. رب منع کرتا ہے کہ جہاں دوڑنے کا بھی حکم ہے وہاں نہ دوڑنا, اس لیے کہ تم مسلمان عورت ہو, حجاب تمہارا زیور ہے, شرم و حیا تمہارا پردہ ہے. لیکن کوئی ڈکٹیٹر یہ کہے, کوئی حکمران یہ کہے کہ جدید روشنی یہی ہے کہ مرد عورت میں, کوئی کہتا ہے یا نہیں؟ تو تم دوڑواؤ گے اپنی ماں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, پھر احتجاج بھی نہیں کرو گے. تو تم انہی میں سے تو ہوئے. اگر احتجاج نہیں کرو گے تو میں تو کہہ رہا ہوں, چاہے ریکارڈ ہو چاہے پولیس لے جائے, میں تو کہہ رہا ہوں جدیدیت اور کیا ہے؟ اسلام کے شاعر کو بدلنا, اسلام کے اصولوں کو بدلنا. اور جب اسلام کے اصول بدلے جا رہے ہو, قرآن اور حدیث سے ناراض کیا جا رہا ہو, جو خاموش رہے وہ بھی یزیدی. بعد میں روتے رہو, سینہ پیٹتے رہو, شور مچاتے رہو, زنجیروں سے ماتم کرتے رہو, اس وقت کیوں خاموش تھے؟ تمہارا خاموش رہنا تقویت دیتا ہے یزید کو اس بات پر. تو یزیدیت کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے. جہاں قرآن اور اسلام سے, سنت سے, اسلامی شاعر سے منہ موڑا جائے گا, اپنے احکامات مسلط کیے جائیں گے, یہودیوں کی بات مانی جائے گی, غیر مذہبوں کو اپنا آقا بنا لیا جائے گا, مدینے کو اپنا قبلہ و کعبہ چھوڑ کر مکے کو اپنا رخ موڑ کر مکے سے واشنگٹن کی طرف رخ کیا جائے گا. جو حکمران ایسا کرے گا وہ یزیدیت کو زندہ کرے گا, اور جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا, میرا ایمان ہے, وہ حسینیت کی بات کرے گا.